अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, अपने जमाने के बहुत बड़े आलिम। अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक से बढ़कर एक सिफात पैदा की थी, जो हर एक के अंदर वो सिफात नहीं होती। दूसरी कौम के लोग देखते ही पहचान लेते कि बड़े अल्लाह वाले हैं। एक बार एक यहूदियों का मजमा लगा हुआ था और उस यहूदियों के मजमे में एक यहूदी आलिम बयान कर रहे थे और बहुत सारे लोग उनके बयान को सुन रहे थे। तो अल्लाह वाले उस मजमे में आकर बैठ गए। वो आलिम साहब बयान करते करते चुप हो गए। लोगों ने कहा कि हजरत बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं? तो उस यहूदी आलम ने कहा कि इस मजमे में कोई मोहम्मदी आकर बैठ गया है। मजमे में से किसी ने कहा कि उसे खड़ा करो, हम उसे कत्ल करेंगे। लेकिन यहूदी आलिम ने कहा नहीं, कत्ल नहीं करेंगे। यहूदी आलिम ने कसम देके कहा कि उसे कसम है वो खड़ा हो जाए, अगर मोहम्मदी हो तो। वो अल्लाह के नेक बंदे बुजुर्ग खड़े हो गए। उस यहूदी आलिम ने कहा, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा, अगर तुमने सही सही जवाब दिए तो छोड़ दूंगा, वरना कत्ल कर दूंगा। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, लेकिन एक सवाल मैं भी करूंगा, उसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। यहूदी आलिम ने कहा, ठीक है। यहूदी आलिम ने कहा कि एक बताओ जिसका कोई दूसरा नहीं है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, एक अल्लाह है, उसका कोई दूसरा नहीं है। उस यहूदी आलिम ने कहा कि दो बताओ जिसका तीसरा नहीं है। दिन और रात है, इनका कोई तीसरा नहीं है। यहूदी आलिम साहब ने फिर कहा, अच्छा तीन बताओ जिनका चौथा नहीं है। बुजुर्ग ने फरमाया, लोहो कलम और कुर्सी है, इसका चौथा नहीं है। आलिम साहब ने बुजुर्ग से कहा, बताओ चार बताओ जिनका पांच नहीं है। बुजुर्ग ने जवाब दिया, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान है, इनका कोई पांचवा नहीं है। अच्छा पांच बताओ जिनका छठवां नहीं है। बुजुर्ग ने बड़े आराम से जवाब दिया, पांच नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की है, छह नहीं। यहूदी ने कहा, अच्छा छह बताओ जिनका सातवां नहीं है। उन अल्लाह वाले ने जवाब दिया, 6 दिन में जमीन और आसमान बने, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि अच्छा 7 बताओ जिनका आठवां नहीं। तो उन अल्लाह वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं। यहूदी आलिम ने पूछा, अच्छा 8 बताओ। तो बुजुर्ग ने फिर जवाब दिया कि अल्लाह के अर्श को उठाने वाले फरिश्ते 8 हैं, 9 नहीं हैं। उन यहूदी ने फिर पूछा कि 9 बताओ जिनका 10 ना हो। बुजुर्ग ने फरमाया, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम में 9 बड़े बदमाश थे, 10 नहीं। यहूदी आलिम साहब ने फिर पूछा, अच्छा फिर 10 बताओ जिनका 11वां ना हो। बुजुर्ग साहब ने अल्लाह वालों ने बड़ी आसानी के साथ जवाब दिया कि अगर हज में कोई गलती हो जाए तो 7 रोजे रखो और 3 घर पे जाकर रखो, ये 10 हैं, 11 नहीं। आलिम ने फिर पूछा, अच्छा 11 बताओ जिनका 12 नहीं। अल्लाह के वली ने फिर फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई 11 हैं, 12 नहीं है। यहूदी आलिम ने कहा, अच्छा तो फिर 12 बताओ जिनका 13वां नहीं है। अल्लाह के वली ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने साल में 12 महीने बनाए हैं, 13 नहीं। यहूदी आलिम तो किसी तरह सोच रहा था किसी सवाल का जवाब ना बताया जाए। फिर पूछा, अच्छा 13 बताओ जिनका 14वां नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा कि मैंने 11 सितारे, एक चांद और एक सूरज देखे हैं जो मुझे सजदा कर रहे हैं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा कि वो क्या चीज है जिसको अल्लाह ताला ने खुद पैदा किया और खुद ही उसके बारे में सवाल किया। उस बुजुर्ग ने जवाब दिया, मूसा अलैहिस्सलाम के आसे को अल्लाह ताला ने बनाया और फिर खुद ही पूछा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? यहूदी आलिम ने तो सवालों की बौछार सी कर दी थी। फिर पूछा, सबसे बेहतरीन सवारी बताओ कौन सी है? बुजुर्ग ने जवाब दिया, सबसे बेहतरीन सवारी घोड़ा है। यहूदी आलिम ने उसके बाद पूछा, सबसे बेहतरीन दीन कौन सा है? उन अल्लाह वालों ने जवाब दिया, जुमे के दिन सबसे बेहतर दीन है। यहूदी आलिम ने फिर से पूछा, सबसे बेहतरीन रात कौन सी रात है? तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया, लैलतुल कद्र की रात सबसे अच्छी रात है। यहूदी आलिम ने सारे यहूदियों के सामने फिर पूछा, सबसे अच्छा महीना कौन सा है? हजरत ने जवाब दिया, रमजान का महीना सबसे अच्छा महीना है। फिर एक और सवाल किया कि ऐसी कौन सी चीज है जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया और इसके मकर का इकरार किया? हजरत ने इसका भी जवाब दे दिया, वो चीज औरत है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि औरत का मकर बड़ा जबरदस्त है।
اس یہودیوں کی عالم نے پھر پوچھا کون سی بے زبان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ اللہ کے ولی نے جواب دیا کہ وہ چیز صبح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم کھائی ہے کہ مجھے صبح کی قسم کہ وہ سانس لیتی ہے۔ وہ یہودی سوال پہ سوال داغتا جا رہا تھا۔ پھر پوچھا وہ 14 چیز کون سی ہے جسے اطاعت کا حکم دیا ہے؟ اس محمد بزرگ نے جواب دیا وہ چیز زمین اور آسمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ میرے سامنے جھک جاؤ، اور پھر وہ جھک گئے۔ یہودی عالم نے پھر ایک اور سوال داغ دیا، پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اور پھر خود ہی اسے خرید لیا؟ ان بزرگ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو پیدا کیا اور پھر اس کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہودی نے پھر پوچھا ایسی کون سی چیز ہے جس نے بے زبان ہونے کے باوجود بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ تو بزرگ نے بتایا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہودی نے پوچھا کہ وہ کون سی قبر ہے جو اپنے مردے کو لے کر چلتی پھرتی رہی؟ بزرگ نے جواب دیا حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر چلتی پھرتی رہی اور 40 دن تک چلتی پھرتی رہی۔ وہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی امانت تھے۔ یہودی عالم نے پوچھا وہ کون سی قوم ہے جو جھوٹ بول کر بھی جنت میں جائے گی؟ بزرگ نے جواب دیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کرتوں میں خون لگا کر جواب دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیاں اٹھا لے گیا، لیکن اس کے والد حضرت یعقوب کا استغفار اور ان کی توبہ کی بدولت جنت میں جائیں گے۔ یہودی کہنے لگا سوال تو اور بھی بہت ہے پر وقت نہیں رہا، ابھی بات ختم کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی نے کہا کہ بھائی میرے بھی ایک سوال کا جواب دیتے جانا جو کہ وعدہ کیا تھا۔ بزرگ نے پوچھا مجھے ایک صرف سوال بتا دو کہ جنت کی چابی کیا ہے؟ کہ یہودی عالم بالکل چپ ہو گئے، جاننے کے باوجود جیسے جانتے ہی نہ ہو۔ یہودی لوگوں کے مجمع نے کہا کہ آپ بھی ان کے اس کا سوال کا جواب دو، آپ نے تو ان کے اوپر سوالوں کے جھڑی لگا دی تھی، ان کے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ ان یہودی عالم کہنے لگا کہ مجھے سب پتا ہے لیکن تم سب لوگ مانو گے نہیں۔ وہ یہودی مجمع والے لوگ کہنے لگے اگر تم کہو گے تو ہم مان لیں گے۔ یہودی عالم نے کہا تو پھر سنو، جنت کی چابی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی چابی اور جنت کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہے، سارے دنیا کے انسان میرے ہی جھنڈے کے نیچے سے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سارے یہودیوں کا مجمع کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور ان بزرگ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ دوستو اگر ہمارا یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو اور اس سے آپ کو تھوڑی بھی معلومات حاصل ہوئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں۔